tahong. Ay, excuse, ading. Sorry. So Wow. this time we will now proceed to the Binakatan Tiwawa Rally. So all the participants, please. Ay, ma'am. Anong masarap, ma'am? Ay, parang interesado ako dito Ano to? kasi yung posting niya is 41.50 only. Pulong bao price. Yes, munggo, malunggay, and bawang price. Tignan natin Kaya yung babantayan ko kung paano niya gagawin para magawin tayo. Adoda gaya. Yes, ma'am. Ano ingredients mo, madam? Ay, anatimil mo. Dish. Ay, nuggets. Nag-blurred. Ay, ma'am. Mare, lalaingon mare. Hello, lalaingon nyo, bes. Ana tinagan na deto. Pastilan, bula-bula. Ha? Pastilan, bula-bula, sir. Kastilan, bula-bula. Oy. Bola-bola, bagong pinahe. Ay, sana all mare ha. Huwag ka lang bula-bulain ng mahal mo. Dito po ate, ano pong, ano natin, menu? Po? Seafood. Seafoods po. Wow, balikan natin mamaya. Mga idol, sina Ate Raquel. Yan. Seashells. Ay, mga ading. Seashells. Nagimasan. Wow, hipon lahat, doktora. Lagay mo tayo gayo, ma. Kasero. Lagito zero, idol. Nagkakagwapo yan. Lalo ka na po kagawad, Mario. Yan. Basag. Wow, syarap. Sisig. Wow. Sisig, mami. Oh. Ah. Okay, ready. Points to points, Tetoy. May floor. Lalaki ang laban, babae. Sure luck. So first, Good luck. yes, ma'am. Sure luck, good luck. Ano nga nagan yung recipe yan? Mashguga. Wow. With okra, naging mas okra. Kasi dinasiya, madali pa. Yung butido man, te. Ay, nag-design ng kaban sa katawan. Ma'am. At kakaimas sa ma'am. Awan zero, tatawag na natin sa big zero. Awan zero. Wow. Imas. Yan ang mga judges natin, mga idol. Yan. Ante, awan linutom. Awan linutom. So, idol. Ading. Pare, shout out. So, balikan natin yung mga finished product mamaya. Ayan, pala. Pastilan, bola-bola. Okay, good luck.